औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी बाबरकात दी ज़ाते मुकद्दसा ते। उस तो बाद जो भी मैं मौजू अज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਮਾਤ ਹਾਂ। ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਔਰ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ, ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ, ਇਮਾਮ अहमद बिन हंबल, ये चार मसलक ने जेड़े अज दिन तक चले ने। मुख्तलिफ तबका हाय मुसलमान जेड़े ने वो इन्हां चार इमामां दे नाल अपने आप नूं रिलेटेड करते हैं, इन्हां नाल जोड़ते हैं। असी इमाम अबू हनीफा जिन्हां नूं लकब जिन्हां दा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, उन्हां नूं फॉलो करने, उन्हां दे मुकल्लद आ। इमाम अबू हनीफा दा जिहड़ा फतवा है उन्होंने दसिया कि आमीन जो इमाम जड़ा वलद दुआलीन कहता तो तुसी आमीन कहो। अहले सुन्नत वाले आराम ना आमीन कहते हैं, जद कि कुछ मसलक ने वो बुलंद आवाज़ ना आमीन कहते, उच्ची आवाज़ उन्होंने आते ने आमीन बिल जहर, यानी उच्ची आवाज़ के नाल आमीन कहना। असी खफी आवाज़ ना खफीफ आवाज़ ना कहने आस्ता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के विच जिहड़ा बाब कायम किया वो कि आमीन बिल जहर, कि आमीन का उच्चा कहना। लेकिन जितनियां भी उन्हें हदीसां लियांदियां ने उहदे विच उन्हें आमीन उच्ची कहण दी कोई हदीस नहीं, सिर्फ इन्ना कि तुसी जदों इमाम वल दुआलीन आंदा ते आमीन कहो, ताकि जिहड़ी आमीन जिस तुसी कहिंदे हो ऐन उस वक्त फरिश्ते भी आमीन कहिंदे ने। अगर तुहाडी आवाज़ फरिश्तियां नाल मिल जाए तो अल्लाह पाक तुहाडी मगफरत फरमा देगा। बाब आमीन बिल जाहर दा ही है, लेकिन हदीसां होना बहुत जिहड़ियां उहदे विच कोट कीतियां ने वो सिर्फ आमीन कहण दियां ने। ते मैं चाहांगा कि किसी बड़े मुस्तनद आलम दा, किसी मशहूर मारूफ और बड़े जयद और सिका आलम दा मैं तुहानूं एक क्लिप सुनावां, ताकि तुहानूं ये बड़ा बिल्कुल क्लैरीफाई हो जाए। क्योंकि जदों बाब पढ़ोगे इमाम बुखारी दा तो उहदे विच आमीन बिल जाहर, आमीन बिल जहर का मतलब ही है कि आमीन उच्ची कहना। लेकिन उहदे अंदर जो बाब के अंदर हदीसां कोट कीतियां ने वो आमीन एक नॉर्मल कहण दा, क्योंकि जिहड़ा इमाम दा अकीदा हुंदा वो बाब हुंदा, यानी अगर उन्हें कहा ना आमीन बिल जहर, ये उन्हों का अकीदा हो गया। फिर उस अकीदे नूं साबित करने वास्ते इमाम बुखारी है, मुस्लिम, तिरमिज़ी है, तबरानी, इब्ने दाऊद, इब्ने नसाई, इब्ने याला, कोई भी इमाम है वो पहले बाब कायम करेगा, फिर उस बाब नूं साबित करने वास्ते हदीसां कोट करेगा, ताकि वो उस चीज़ नूं तकवीयत मिल सके। इस तरह बहुत सारे इमाम ने अल्लाह पाक ने उन्होंने तफीक दी, उन्होंने दीन की खिदमत की ते अज दिन तक वो दीन जिहड़ा नबी पाक दा हरफ बहरफ कुरान भी और हदीस भी साडे तक पहुँचया। आमीन बिल जाहर यानी उच्ची आमीन कहण ते इमाम बुखारी दा की मौकफ है, आओ मैं तुहानूं एक बड़े जलीलुल कदर आलम जिहड़ा वक्त हाज़र दे विच तकरीबन 2000 किताब का मुसन्नफ है, वह मैं अज तुहानूं एक छोटा जिहा क्लिप सुनावांगा ताकि ये चीज़ क्लैरीफाई होवे। ना है उन्हां दा बाबा ताहरुल कादरी साहब, अल्लाह पाक उन्होंने सलामत रखे, उन्होंने लंबी उम्र करे और उन्होंने दीन की खिदमत वास्ते होर तकवीयत बख्शे। उन्होंने अल्लाह पाक उन्होंने होर मजीद तवानाई दे अल्लाह पाक, ताकि दीन नूं उन्हां शरक तो गरब, जनूब तो शमाल पूरी दुनिया दे विच अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं दे दीन नूं उन्होंने फैलाया और मजीद कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल, नबी पाक दे कदमां दे सदके अल्लाह पाक उन्होंने ऐसी तफीक दे कि दुनिया के हर कोने और हर शख्स दे दिमाग, दिल और कान तक उन्होंने आवाज़ पहुँचे, ताकि अल्लाह के दीन का डंका जिहड़ा गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती हर इंसान ते उन्होंने अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का डंका वजे।
اللہ पाक उन्होंने तौफीक दे। ते आओ सारे मिल के एक बड़ा प्यारा वीडियो सुनने आ जिहड़ा बड़ा पुरमगज़ पुर असर और हदीसां दे दलाइल ते मबनी है। आओ फिर बिस्मिल्लाह करो सारे मिल के क्लिप सुनने। आओ फिर क्लिप सुनने। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में बाब कायम हुए हैं अल जहर बित्तामीन। इमाम बुखारी ने बाब कायम फरमाया है अल जहर बित्तामीन, ऊंची आवाज से आमीन कहना। और पूरी सही बुखारी में हदीस ऊंची आवाज से आमीन कहने की एक भी दर्ज नहीं की है। एक हदीस, मैं दीगर किताबों की नहीं, मैं इमाम बुखारी की बात कर रहा हूं। ये इमाम बुखारी, सही बुखारी किताबुल अज़ान पढ़ लें, बाब नंबर 111, बाब जहरिल इमाम बित्तामीन, जहरिल इमाम बित्तामीम। और फिर आगे बाब नंबर 113, उसमें है जहरिल मामून बित्तामीन, इमाम का ऊंची आवाज से आमीन कहना। ये बाब नंबर 111 है। और बाब नंबर 113 में है मुक्तदियों का ऊंची आवाज से आमीन कहना। लिख लिए दोनों बाब। अब आप गौर फरमा लें, बाब जहरिल इमाम बित्तामीन 111 नंबर बाब। अब मैंने तर्जमतुल बाब सुना रहा हूं। पहले उन्वान आ गया कि ऊंची आवाज से आमीन कहना इमाम का, और आगे इमाम बुखारी दर्ज फरमाते हैं हजरत अता का कौल कि इब्न ज़ुबैर बयान फरमाते हैं कि उनके पीछे थे, जब मस्जिद में आमीन कहते तो ऊंची आवाज बुलंद होती। कौल बयान किया। फिर सैयदना अबू हुरैरा का कौल बयान फरमाया, वो सिर्फ ये कि किसी की आमीन तर्क ना हो जाए बस। हजरत नाफे का बयान किया कि वो आमीन तर्क ना करते। ये तर्जमतुल बाब का मवाद आ गया। बाब है इमाम ऊंची आवाज से आमीन कहे, इमाम बुखारी ने बांधा। और इसके तहत जो हदीस दी इमाम बुखारी, हदीस एक ही लाए, सिर्फ इस मौजू पर हदीस एक ही है, और उस हदीस में ऊंची आवाज से आमीन कहने का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं है। मैं हदीस पढ़ रहा हूं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अम्मन अल इमाम फ़अम्मिनू फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीन अल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे, मुक्तदियो तुम भी आमीन कहा करो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, उसकी ज़िंदगी के सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। काश अच्छा होता, मैं अइम्मा हदीस की पैरवी में अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा होता अगर इमाम बुखारी इस हदीस को बाबुन फ़ी फ़द्ल तामीन में लाते। इस हदीस के मजमून में अल जहर बित्तामीन का तो सिरे से जिक्र ही नहीं है। ऊंची आवाज से आमीन पढ़ना, इसका तो हदीस में सिरे से जिक्र ही नहीं है। लिहाजा फद्ल तामीन में लाते तो बात ज्यादा खुल जाती। ये वो तरीका जहां मुहद्दिसीन ने तर्जमतुल बाब से इख्तिलाफ किया है। हदीस से कोई नहीं कर सकता, हदीस तो आका अलैहिस्सलाम की है। ये पहला बाब है, इमाम ऊंची आवाज से आमीन कहे। बाब नंबर 113 जहरिल मामून बित्तामीन। अगला बाब, मुक्तदी ऊंची आवाज से आमीन कहे। क्या बोलिए? इसको भी हदीस पढ़ रहा हूं। इसके तहत भी एक ही हदीस लाए हैं इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक ही हदीस सिर्फ। और वो क्या है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। मज़मून एक ही है दोनों हदीसों का। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे, तो ऐ लोगो मुक्तदियो तुम आमीन कहा करो। जिसकी आमीन मलाइका के कौल के साथ मिल गई, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, बख्शे जाएंगे। अब इस पूरी हदीस के मजमून में कहीं ऊंची नीची आवाज़ से आमीन कहने का कोई जिक्र है? तो हदीस में तो अल जहर बित्तामीन का जिक्र ही नहीं है। तो अच्छा होता कि ये हदीस भी बाबुन फ़ी फ़द्ल तामीन में लाई जाती और जहर फ़ी तामीन का बाब कायम ही ना किया जाता और फुकहा पे छोड़ दिया जाता, वो कराइन देख कर कि कौन जहर साबित होता है, ये सिर ये दिरायत हदीस का मसला था, रिवायत में तो है नहीं। आप समझे हैं? ये तर्जमतुल बाब
اور حدیث الباب کا فرق ہے جو میں سمجھا رہا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے، یہ آپ کے سامنے ہیں ساری۔ ان کے بعد یہ کہنا کہ صرف بخاری سے دکھائیں، ہم نہیں مانتے، امام اعظم کی روایات جو ہیں ان کا مذہب بخاری مسلم میں ثابت نہیں، تو سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ امام اعظم امام بخاری کے بعد ہوتے تو کوئی اعتراض کا جواز بھی بنتا، وہ تو امام بخاری سے 2 نسلیں پہلے وہ گزرے ہیں، ان کے پاس ان سے اعلیٰ سندیں ہیں، ان کی بات زیادہ معتبر ہے، وہ براہ راست یا صحابہ سے سن کے روایت کرتے یا تابعین سے سن کے روایت کرتے۔ تو امام بخاری تو 3 4 5 واسطے درمیان میں ہوتے ہیں تب روایت کرتے۔ امام اعظم نے وہ حدیث از خود روایت فرما دی ہیں، اور ان کے ابواب انہوں نے ترجمۃ الباب الگ قائم کر دیے جس سے فقہ حنفی وجود میں آئی ہے۔ یہ ان تمام کتب میں اسی طرح یہ سارے ابواب ہیں۔ اور ایک اور بہت ایمان افروز میں کہوں گا، چونکہ بڑوں کی بات ہے، اکابر کی بات ہے، ہم تو ادباً ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں، طالب علمانہ طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس حدیث کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز میں پڑھی اور پھر آمین فرمایا، اور آمین کہتے ہوئے آواز کو نیچے رکھا، آہستہ آواز سے فرمایا۔ جب یہ حدیث آئی، کیا حدیث سن لیں، ان وائل بن حجر، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی قرات کی، فقال آمین، پھر حضور نے آمین فرمایا، وخفض بها صوته، جب آمین کہا تو اپنی آواز پست فرما لی۔ امام ترمذی نے یہ حدیث روایت، میں نے عرض کیا یہ امام ہیں، کمال ہے الحمدللہ، حدیث کے روایت کرنے میں کسی نے عدل کے خلاف نہیں کیا، یہ پہاڑ ہیں عدل کے، ایمان کے، تقوی کے، ثقافت کے، ایمانداری کے، اگر ان میں یہ کمی ہوتی تو دین کی عمارت دھڑام گر جاتی۔ حدیث لی ہیں، فرق کہاں آیا؟ ابواب چونکہ ان کا اجتہاد فقہی تھا، اجتہاد ابواب اپنی فقہی اجتہاد کے مطابق قائم کیے تو نتیجتاً اس کے معنی مطالب مختلف ہو گئے۔ اب حدیث آپ نے سن لی کہ حضور نے آمین آہستہ آواز سے کہی، اس حدیث کو امام ترمذی نے اور حاکم دونوں نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث صحیح، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ ھذا حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث بھی صحیح، آمین کو آہستہ پڑھنے کی حدیث۔ تو جب پہلی حدیثیں تھیں جس میں اونچی آواز کا کوئی ذکر نہ تھا، ان کو درج کیا جہری نمازوں کے باب میں، اور جب صراحت کے ساتھ آواز نیچے رکھنے کا ذکر آیا تو اس کو کس باب میں درج فرمایا وہ بھی پڑھ لیں۔ ترمذی شریف کا باب ہے کتاب الصلاۃ عن رسول اللہ، باب ما جاء فی التأمین، آمین کہنے کے باب میں۔ اہل علم میں تھوڑا مسکرا تو پڑے نا، سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ۔ اس کا باب، اب اس میں جہر والا باب تو بنا نہیں سکتے تھے، الجہر بالتامین کا باب تو ممکن نہیں تھا اس حدیث کے لیے کہ حدیث خفض بها صوته، آواز پست کی، تو بہت اچھا ہوتا اگر امام ترمذی اس کے لیے اخفاء بالتامین کا باب قائم فرما دیتے، مگر وہ قائم نہیں فرمایا چونکہ مذہب فقہی اور رجحان کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو درج کر دیا آمین کا باب، عمومی باب بنا کے آمین کے باب میں۔ اب آمین کے باب میں فضیلتیں بھی ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ اونچی یا نیچی۔ یہ تراجم الابواب اور احادیث الابواب کا مسئلہ آج کی رات میں امید کرتا ہوں خوب سمجھ میں آ گیا۔ بالکل جی، صحیح سمجھ آ گئی ہے اس مسئلے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔